90 की दहाई में पाकिस्तान में धड़ल्ले से सियासत करने वाली मजहबी जमात अंजुमन सिपाही सहाबा अपने मिशन में कामयाब हुई या उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। माजी में इस जमात से वाबस्ता कौन कौन से लोग इंतखाबी अखाड़े में उतरते रहे और इस पार्टी के अब तक कितने MNAs और MPAs मुंतखब हो चुके हैं। साल 1988 से लेकर आज के दिन तक सिपाही सहाबा का सियासी ग्राफ कैसा रहा, यही सब कुछ हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स में खुशामदीद और मैं हूं सादिया जफर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस करते चलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत के आखिरी 2-3 सालों में पाकिस्तान में शिया सुन्नी तफरीक अरूज पर थी। क्या ये सब बैरूनी साजिश थी या ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और थी? हम इस बहस में पड़े बगैर अपने टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। फरवरी 1985 में पाकिस्तान भर में गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होना थे। पंजाब के जिला झंग की सियासत हमेशा से बड़े बड़े जागीरदारों और सजादा नशीनों के गिर्द ही घूमती थी। ऐसे में झंग सदर के एक मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद के खतीब ने बेगम आबिदा हुसैन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमा सलाम से सियासी और नजरियाती वाबस्तगी रखने वाले इस मौलवी का नाम हक नवाज झंगवी था, जो मजहबी हवाले से सख्त गिर मौकिफ रखते थे। यही मौलाना झंगवी थे जो अपनी तकरीरों में अलल ऐलान अपने मुखालिफ फिरके के लोगों को काफिर कहा करते थे। चूंकि उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए वसाइल न थे, लिहाजा उन्होंने खुद इंतखाब लड़ने की बजाय शिया उम्मीदवार सैयदा आबिदा हुसैन के मुकाबले में सुन्नी उम्मीदवार गुलाम अहमद खान गादी की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। खैर, आबिदा हुसैन ये इलेक्शन बासानी जीतकर MNA मुंतखब हो गईं। इसके चंद महीने बाद मौलाना हक नवाज झंगवी ने 6 सितंबर 1985 को अपनी मस्जिद में बैठकर शेख हाकिम अली और यूसुफ मुजाहिद समेत चंद साथियों पर मुश्तमिल अंजुमन सिपाही सहाबा नाम की एक नई मजहबी जमात की बुनियाद रखी। तंजीम बना लेने के बाद मौलाना साहब अपनी सरगर्मियां तेज से तेज तर करते गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों में उन्हें शरारती मौलवी के नाम से याद किया जाता और उन्हें नक्शे अमन का जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तार भी कर लिया जाता। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कामरान के मुताबिक सिपाही सहाबा उस वक्त इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि अमली तौर पर मुल्क के 74 अजला पर इसका कंट्रोल था, जहां मकामी इंतजामिया इस तंजीम के सामने बेबस दिखाई देती थी। 1988 के जनरल इलेक्शन में मौलाना हक नवाज को JUI ने NA 68 झंग से कौमी असम्बली का टिकट दिया। यहां उनका टाकरा बेगम आबिदा हुसैन से हुआ। 88 के जनरल इलेक्शन में मौलाना झंगवी शायद पाकिस्तान के इकलौते सियासतदान थे कि जिन्होंने ऐलान किया कि मैं शियों को एलानिया काफिर कहता रहा हूं और अब भी कहता हूं, लिहाजा कोई शिया मुझे वोट देने की जहमत ना करे। इलेक्शन रिजल्ट आया तो सैयदा आबिदा हुसैन के 47,000 से ज्यादा वोटों के बदले में मौलाना के बैलेट बॉक्स में तकरीबन 39,000 वोट पड़े। सैयदा आबिदा हुसैन अपनी किताब पावर फेलियर में लिखती हैं कि मौलाना हक नवाज झंगवी की तंजीम सिपाही सहाबा सऊदी अरब की फंडिंग से चल रही थी, जबकि इसके मुकाबले में तहरीके नफाजे फिका जाफरिया के अल्लामा साजिद नकवी को ईरान से फंडिंग मिलती थी। यहां मैं आपके साथ मौलाना झंगवी का एक मजाहिया वाकया शेयर करना चाहूंगी। मौलाना झंगवी अपने इलाके के सियाल जागीरदारों से बहुत ज्यादा बेजार हो चुके थे और उन्हें आए रोज थानों, चौकियों और जेलों में कैद कर लिया जाता। वो एक रोज इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने जलसे में अपने मुखालिफ नवाब अमानुल्लाह खान सियाल को मुखातिब करते हुए कहा, तुसी एडे ही बहादुर सी ते रांझे ना लड़ लेना सी। अपने सियासी करियर के दौरान मौलाना पर कई बार कातिलाना हमले हुए, लेकिन वो हमेशा बच निकलते। 22 फरवरी 1990 की एक शाम मौलाना पर एक नामालूम शख्स ने फायर खोल दिया। उन्हें जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही चल बसे। याद रहे कि उस वक्त मौलाना झंगवी की उम्र 38 बरस थी। उनके बाद समंदरी फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी सिपाही सहाबा के सरबराह बने, जबकि ओकाड़ा से आए मौलाना एसारुल कासमी को मरकजी सदर बनाकर मस्जिद हक नवाज की खताबत सौंपी गई। उस वक्त तक सिपाही सहाबा पूरे झंग शहर पर अपना असर व रसूख कायम कर चुकी थी, जिसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि हमारे मुक्तदर हलकों को भी सिपाही सहाबा के वोट बैंक का एतराफ करना पड़ा।
آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر میاں محمد نواز شریف نے جھنگ کے شہری حلقے سے مولانا اسرار القاسمی کو اسلامی جمہوری اتحاد کا ٹکٹ دیا، جبکہ جھنگ کے دہی حلقے سے عابدہ حسین اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی کی امیدوار تھی۔ مولانا اسرار القاسمی قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے۔ انہوں نے این68 جھنگ میں اپنے حریف نواب امان اللہ خان سیال کے 33,000 کے مقابلے میں 62,000 سے زائد ووٹ لیے اور واضح برتری کے ساتھ MNA منتخب ہوئے۔ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتی تھی جسے انہوں نے خالی کر دیا۔ 10 جنوری 1991 کے روز مولانا قاسمی اپنی خالی کی ہوئی صوبائی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخابات کے موقع پر جب پولنگ سٹیشنز کے دورے پر تھے کہ نقاب پوش افراد نے گولیوں سے ان کا سینہ چھلنی کر ڈالا اور یوں پاکستان کے کم عمر MNA مولانا اسرار القاسمی کا صرف 27 سال کی عمر میں سفر دنیا اختتام کو پہنچا۔ اگلے روز اخبارات میں یہ سرخی لگی کہ سٹنگ MNA مولانا قاسمی کی ڈیڈ باڈی کو جب پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا تو ان کی جیب سے صرف 1 روپیہ نکلا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا لیں کہ جس ضلع کے اراکین اسمبلی سرعام قتل کر دیے جاتے ہوں وہاں عام پبلک کیا محفوظ ہوگی۔ تبھی تو جھنگ کی شہری کانسٹیٹوئنسی کو آج بھی خونی حلقہ انتخاب کہا جاتا ہے۔ اس دور میں امن و امان کے قیام کے لیے فوج اس ضلع میں بلائی جاتی تو کبھی کرفیو لگانے پڑتے۔ ایسی رپورٹس بھی آتی رہی کہ یہاں بختر بند گاڑیوں کو اڑا دیا جاتا تھا۔ مولانا اسرار القاسمی کے بعد کراچی سے مولانا اعظم طارق کو جھنگ میں امپورٹ کیا گیا اور انہیں مسجد حق نواز جھنگوی کے مسئلے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مارچ 1992 میں جھنگ میں ضمنی الیکشن ہونا تھے۔ ایسے میں سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی نے مولانا اعظم طارق کو قومی اور صوبائی دونوں سیٹوں پر الیکشن دنگل میں اتارا۔ مولانا اعظم طارق نے اپنے حریف شیخ محمد یوسف کو 7,000 ووٹوں کے فرق سے شکست دی اور وہ MNA منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے۔ اگلے برس 1993 میں ایک بار پھر سے انتخابی مارکا سجا تو سپاہ صحابہ کے مولانا اعظم طارق نے شیخ محمد اقبال اور نواب امان اللہ خان سیال کو شکست سے دوچار کیا اور وہ ایک بار پھر سے MNA بن گئے۔ تب صوبائی اسمبلی پر سپاہ صحابہ کے نائب صدر شیخ حاکم علی منتخب ہوئے تھے۔ سپاہ صحابہ کے اکلوتے MPA نے پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا، جس کے صلے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی سفارش پر شیخ حاکم علی کو ماہی گیری کا صوبائی وزیر بنا دیا گیا۔ یہاں میں آپ کے علم میں یہ بات لاتی چلوں کہ 1993 میں مولانا اعظم طارق کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے شیخ محمد اقبال کو جھنگ ہی میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور جھنگ کے فوارہ چوک پر ان کی لاش کئی گھنٹوں تک پڑی رہی تھی۔